رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بچوں آپ سبھی میری طرف دیکھو ذرا، یہ جو آگے بچے بیٹھے ہیں نا سب میری طرف توجہ کریں، آپ فضول شرارتیں مت کریں، آپ کی آواز صرف آئے تو درود پاک کی، بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دعویٰ یار دیوانے دا، دعویٰ یار دیوانے دا، ہو دعویٰ یار دیوانے دا، یار دیوانے دا، جور بکھا مینو حسنین دے نانے دا، جور بکھا مینو حسنین دے نانے دا، جور ویکھا مینو حسنین دے نانے دا، جور ویکھا سانو حسنین دے نانے دا، باواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بھائی کی ایک فرمائش ہے کہ ان کی ماں جی بڑی محبت سے کلام جو سنتی ہیں تاجدار عبد پوری کا لکھا ہوا، اس کے دو چار اشعار میں پیش کرتا ہوں، ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جیڑا سرکار دی محفل تے جنہ خوش بیٹھا ہے انہی اچھی آواز نہ ذرا سجا ہاتھ بلند کر کے کہ سبحان اللہ۔ اللہ دا ذکر ہر بندہ مل کے ذرا اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 اللہ۔ پیر صاحب دے گئے نہیں نا پھر ادب دا بھی تقاضا ہے۔ اللہ دا ذکر ہر بندہ بلند آواز نال بولے اللہ 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 اللہ۔ میں دل بیچاں میں جگر بیچاں، 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 جے محمد پیارا آ جاوے میں اپنا سارا کر بیچاں، میں اپنا سارا کر بیچاں، جے محمد پیارا آ جاوے اللہ 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 اللہ۔ ہر بندہ نہیں لیکن جڑا اللہ دا ذکر کر سکتا ہے او ضرور کرے اچھی آواز ہے اللہ 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 اللہ
अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे दिल विच इश्क मोहम्मद दा मैनू दोज़ख दा हुन डर कादा। मेरे दिल विच इश्क मोहम्मद दा मेरे दिल विच इश्क मोहम्मद दा मैनू दोज़ख दा हुन डर कादा। मैं जन्नत नो वे बेच दिया मैं जन्नत नो वे बेच देवा जे मोहम्मद प्यारा आ जावे। अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह 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 अल्लाह। कोई कर दिए मान नमाज़ाते कोई हज ज़कात नियाज़ाते कोई कर दिए मान नमाज़ाते कोई हज ज़कात नियाज़ाते। कोई कर दिए मान नमाज़ाते कोई हज्जो ज़कात नियाज़ां ते। और ताजदार अहमदपुरी ने जेड़ी गल कीती है ना हर आशिक दे दिल दी गल की कि सानू मान है इको मोहम्मद ते सानू मान है इको मोहम्मद ते मैनू मान है इको मोहम्मद ते जे मोहम्मद प्यारा आ जावे। अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। कोई जन्नत खातिर उठती है कोई हूरा खातिर खुद दिए कोई जन्नत खातिर उठती है कोई हूरा खातिर खुद दिए। मैं वल मोहम्मद उठती फिरा मैं वल मोहम्मद उठती फिरा मैं वल मोहम्मद उठती फिरा जे मोहम्मद प्यारा आ जावे। अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह 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 अल्लाह। एक आवाज मैं हुण तुहाडी सुनिए अल्लाह दा जिक्र जिन्हें करना है बुलंद आवाज नाल मैं तुहाडी आवाज सुनना चाहना। सियालकोट वाले तुसी मेहमान दा इस्तकबाल मेरा इस्तकबाल यही है कि तुसी बुलंद आवाज नाल अल्लाह दा जिक्र कर छड़ो। जरा सज्जा हाथ बुलंद करके जिथे कोई खड़ा बैठा उच्ची आवाज नाल बोले अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह 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 अल्लाह। मूसा दूर ते रब नू ढूंढेंदा है रब्बे अरनी शोर मचेंदा है। मूसा दूर ते रब नू ढूंढेंदा है रब्बे अरनी शोर मचेंदा है। याकूब नू रब कर मिल जावे याकूब नू रब कर मिल जावे साडे पीर नू रब कर मिल जावे याकूब नू रब कर मिल जावे जे मोहम्मद प्यारा आ जावे। अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह 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 अल्लाह। लजपाल जिदा रखवाला है ओनू कौन मिटावन वाला है। लजपाल जिदा रखवाला है ओनू कौन मिटावन वाला है। ते साडी उस सोने
نال لگ گئی ہے ساڈے اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا چور نبھاون والا ہے اللہ 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 جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے تے وچ قبر دے آقا آکھن گے ہاں وچ قبر دے آقا آکھن گے ہاں وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دیو اے تے میرا اے اللہ 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 پڑھیے اللہ اللہ آخری مرتبہ ہر بندہ اچھی آواز میں بولے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جیڑا اپنے آقا جی دا نام لے سکتا ہے میں نہیں کہاں گا بار بار کے بازو بلند کر کے لو این جی بلند آواز ہے یا رسول اللہ دی صدا لگانی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولو نا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے در تے نہیں سر جو بلا پھر اس دا در کیرا تیرے در تے نہیں سر جو بلا پھر اس دا در کیرا نہیں آیا تیرے گھر جو بلا پھر اس دا گھر کیرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے ٹکرے پسند مینو غیران دے مال و زر نالوں تیرے ٹکرے پسند مینو غیران دے مال و زر نالوں مینو آکھی تو میرا ہے مینو آکھی تو میرا ہے اے دو ود مال و زر کیرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور اس کلام دا مقطع جی دی توجہ ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ جیرا آقا جی دی محفل تے جنہ خوش بیٹھے انہی اچھی آواز نہ ذرا دائیں ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اصل توحید یعقوب ہے محمد دے عشق وچ مرے اصل توحید یعقوب ہے محمد دے عشق وچ میں احد ملدا محمد تھی رب ملدا محمد تھی بنا اس درد در کیرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ بس یعقوب فقیرہ تیتھوں صفت نام کیتی جاوے بس یعقوب فقیرہ تیتھوں صفت نام کیتی جاوے منگ دعا رب دنیا تو سانو نال ایمان لے جاوے